Mare, awat muna sa chismis. May tanong ako. Ano yun? Fruit salad o buko salad? Fruit salad. Salad. Pansit o palabok? Palabok. Lechon o hamonado? Lechon. Kung magluluto kayo for Christmas for your loved ones, ano yon? Spaghetti. Palabok. Ano? Wow. So, can you show us your Christmas dance moves? Go, Be. Go, Be. Dapat kayong lahat. Go, Be. Mag-tiktok ka na lang. Actually, wala ko naintindihan sa mga sagot nila.